बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या जिस औरत से निकाह कर सकते हैं, क्या वो जानिया हो, हमल वाली हो या प्रेग्नेंट हो, तो उससे निकाह करना जायज़ है या नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। ये मसला बहुत है और आजकल लोग गुनाहों में इस कदर मुलव्विस हैं और गुनाह कर लेते हैं। फिर अगर औरत निकाह में आ जाए या उससे निकाह होने लगे तो इससे जिमा करना कब वाजिब है कब नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताऊं इंशाल्लाह। आप पहले एक वाकया छोटा सा है एक अल्लाह के वली का, जिसे सुनकर के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जो अक्सर औरतों की खैरख्वाही करती हैं, जो औरतें अपने शौहर को व ज़बान बोलती हैं, उनके लिए प्यारे भाइयों आपके लिए ये नसीहत है, आप जरा समात करें। अगर किसी की बीवी इस तरीके की हो तो आप जरूर उस पर सब्र कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको वली भी बना देगा इंशाल्लाह। ये वाकया है हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई का, यानी आप एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। तो मैं आप उनका वाकया बताऊं, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको क्या प्रेग्नेंट औरत से निकाह कर सकते हैं इसका बयान करूंगी इंशाल्लाह। पहले आप जी जरा सा वाकया छोटा सा, इससे हम नसीहत मिलेगी, इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलेगा प्यारे इस्लामी भाइयों। तो ये हजरत जो थे, हजरत सैयद अहमद कबीर, ये बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपकी विलायत इतनी मशहूर थी कि आप शेर पर बैठकर सवारी करने जंगल को जाया करते थे और लकड़ियां तोड़ कर लाते थे उस पर सवार होकर के। तो आपके घर जो भी आपका मुरीद आता था तो आपकी बीवी से पूछता कि हजरत कहाँ गए, तो बीवी मुंह पे जबान से कहती थी क्या पता कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कब से पीर बन गया वो कब से पीर हो गया, कब से पीरी मुरीदी करने लगा, है वो इस लायक। उनकी बीवी हमेशा बुरा भला उन्हें गाली गलौज कहती रहती थी। जो भी मुरीद आता, आप मुरीद आते, आप ये देखते कि बाहर तो हजरत की इतनी बड़ी शान है कि लाखों मुरीद हैं आपके, और एक मुरीद ने तो आपको 3 दिन बराबर इस तरीके से देखा कि रोज जन्नत में टहल रहे। जब वो घर पे जाते तो वो मिलते ना थे, वो जंगल में, कि हजरत कहाँ गए, तो बीबी कहती क्या पता कहाँ होगा, मतलब बदजबान बोल करके आपको गलत सलत बोलती। तो मुरीदों को बड़े चक्कर में पड़ते, मुरीद समझते कि ऐसा कहीं हमारे पीर में तो खोट तो है नहीं, क्योंकि अल्लाह की इतनी बड़ी वली कि रोज ही ना उन्हें डेली रात को ख्वाब में जन्नत में देख रहा हूँ और हजरत शेर की सवारी करते हैं और बीवी कैसे लफ्ज बोल रही है, कितनी बदतमीज है। उन्होंने मुरीदों से जिक्र किया तो एक मुरीद ने बताया कि जो अपने पीर का इस औरत से जो निकाह हुआ है तो 700 सोने के दिरहम इनकी निकाह में मेहर में बंधे हुए है, जिसकी वजह से इन्हें ये तलाक भी नहीं दे सकते, बहुत बड़ी रकम है और हजरत पे इतनी रकम भी नहीं है। तो एक मुरीद ने कहा कि मैं इतने दिनार 700 दिनार मैं जमा करूंगा, मैं उसे दूंगा और हजरत से इसकी छुट्टी करवाऊंगी। इस औरत की बड़ी बदजबान औरत है, गलत सलत बोलती है हजरत को, इसका तलाक करवाऊंगी, खत्म करवाऊंगी इनका रिश्ता। जब ये सोच करके सारे मुरीद वहां पहुंचे, इकट्ठे हुए और हजरत को तलाश किया तो हजरत आ रहे हैं शेर की सवारी पे लकड़ी लेकर के। आप शेर की सवारी थी, आप करते थे, इतना बड़ा मौज आपकी करामत थी। तो जब बताया तो उन्होंने कहा, हजरत कबीर ने, अल्लाह के जो वली थे, क्या तुम ये सोच कर आए हो कि मेरी बीबी इतनी बदतमीज बोलती है, मुझे जुमले कहती है। मेरे प्यारे मुरीदों, ये समझो ये मौज, ये जो मुझे करामत मिली है ना, जो देख रहे हो मैं शेर की सवारी पर आया हूँ, और जो तुम मुझे रात को रोजीना जन्नत के बागों में टहलता देखते हो। जो उनसे मुरीद ने ये बात तय की थी कि आज हम हजरत के जो दीनार है सोने के जमा करके इस औरत से छुट्टी कराएंगे, तलाक कराएंगे। कि जो तुम सोच कर आए हो, तो हजरत कबीर ने कहा कि जो तुम सोच कर आए हो ना कि इन्हें तलाक दिलवाएंगे, इनके दैन में जो है, जो मेहर, इनकी रकम मेहरों की इस औरत को दिलवाकर इनसे इनकी छुट्टी कराएंगे। मेरे मेरी मुरीदों, जो मुझे ये इतनी बड़ी करामत और जो विलायत मिली है ना, जो इस औरत की बिना पर मिली है, तो तमाम मुरीद बड़े हैजम में, बड़े ताज्जुब किया, कैसे कैसे हो सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जब ये गलत सलत मुझे बोलती है, जब ये गलत जबान चलाती है मुझे और बुरा कहती है, तो इसकी नेकी सब मुझे मिल जाती है और इसके सब्र करने पर अल्लाह ताला ने मुझे ये विलायत नसीब की। क्योंकि अगर मैं इसकी सब्र न करता तो मुझे अल्लाह ये विलायत नसीब नहीं करता, जो तुम मुझे शेर की सवारी पर सवार देख रहे हो और रोजीना जन्नत में टहलता देख रहे हो।
تو میرے بھائیوں، اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی، یہ بہت بڑی ولی ہیں اللہ کے۔ تو اس سے ہم کو یہ نصیحت ملی میرے زیادہ تر بھائیوں کو، اگر کوئی عورت آپ کی تقدیر میں یا آپ کی قسمت میں کوئی زانیہ آ گئی ہو، یا کوئی اتنی بد زبان آ گئی ہو کہ اس کے جملے بہت تلخ ہوں اور آپ برداشت نہ کر رہے ہوں، تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اگر صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ولی بنا دے گا، اللہ آپ کو اتنا بڑا مقام کر دے گا کہ آپ جنتوں میں ٹہلیں گے۔ یہ میرا نہیں، یہ حضرت کبیر کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ کچھ عورتیں بد زبان ہوتی ہیں اور زانیہ بھی ہوتی ہیں، جس سے قسمت سے نکاح ہو جاتا ہے، تو اگر وہ زانیہ ہے تو آپ اس کی زنا کے نقلیں نہ نکالیں، اگر وہ بد چلن ہے تو اسے سمجھائیں اور اس کے ساتھ نباہ کر لیں۔ جہاں تک ہے آپ اسے روکیں، پہلی بات تو وہ نکاح سے پہلے ہی اگر زانیہ ہے یا نکاح سے پہلے کوئی غلطی کر بیٹھی ہے تو اسے طعنے نہ دیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب اور اس کی نصیحت اور حضرت کا واقعہ، کبیر کا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی نکاح میں کوئی ایسی عورت آ جائے، کوئی زانیہ ہو یا کوئی بد زبان ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، زبانیں چلاتی ہو، آپ کو غلط کرتی ہو، گالیاں دیتی ہو، تو آپ صبر کر لیں۔ ایسے جیسے حضرت کبیر نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں ولایت نصیب کر دی۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ تمہیں دنیا میں بھی ضرور نوازے گا اور آخرت میں جنت کے حقدار ہوگے اگر بیوی آپ کی بد زبان قسمت سے مل گئی ہے۔ اب آئیے گا، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زانی عورت سے نکاح کر لیں تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں سماعت کریں، زانیہ حاملہ کے نکاح کو کچھ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جائز ہے، اور زنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا سزا بہت سخت ہے۔ لیکن اگر کسی عورت سے زناکاری یا سزدر ہو جائے، یہ گناہ زناکاری کا سزدر ہوئی، اس سے نکاح کیا جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا یا نہیں، خواہ وہ زنا سے حاملہ ہو گئی ہو جبکہ وہ عورت شوہر والی نہ ہو، اور نکاح اگر اس شخص سے ہو جس کے ساتھ اس نے حمل، یعنی جس کا وہ حمل ہو، جس سے نکاح جنا کر چکی ہو، اگر اس سے نکاح ہو جائے اس عورت کا تو اس سے ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں، اس سے ہم بستری کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر زانیہ سے آپ کا نکاح کسی کا ہو جائے اور وہ پیگننٹ ہے اور آپ کا نکاح اس عورت سے ہو رہا ہے تو اس سے اب مسئلہ یہ آتا ہے اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں دھیان رکھنے، امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح ہو گیا ہو جس سے کیا ہم بستری کا مطلب جس سے کیا جانی ہو اور حمل سے ہو، اسے کچھ مہینے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس سے نکاح کرنا نہیں جائز ہے جب تک کہ وہ عورت اس بچے کو جنم نہ دے دے، جب تک وہ بچہ اس عورت کے پیٹ سے باہر نہ آ جا۔ تو جب اس سے ہم بستری کریں، جب وہ عورت اپنے بچے کو جنم دے دے، امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں جو عورت معاذ اللہ زنا سے حاملہ ہو اس سے نکاح صحیح ہے، خواہ زانی سے ہو یا کسی غیر سے، یعنی اسی مرد سے ہو یا کسی غیر سے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ اگر زانی سے نکاح ہوا ہے تو وہ بعد نکاح کے اس سے قربت بھی حاصل کر سکتا ہے، اس سے ذمہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے سے ہوا ہو تو جب تک وہ حمل باہر نہ آ جائے، جب تک وہ اولاد کو بچے کو جنم نہ دے دے، جب تک وہ پیدا نہ ہو جا، اس سے جمع کرنا، اس سے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ یہ فتوی رضویہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 199 فتوی رضویہ پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جا کر کے، وہاں ہے لکھا ہوا، اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے لیے کوئی عورت آپ کے نکاح میں ایسی آ گئی ہو کہ زانیہ ہے اور آپ کو معلوم ہو جا کہ اسے حمل ہے تو کسی سے نہ بتائیں، بلکہ اس سے ذمہ نہ کریں، اس سے ہم بستری نہ کریں جب تک بچہ باہر نہ آ جائے، جب تک بچے کا جنم نہ ہو جا، اسے جن نہ لے وہ عورت۔ اور اگر اسی عورت سے اس کا نکاح ہو رہا ہے، اسی مرد سے اس عورت کا نکاح ہو رہا ہے جس کا وہ حمل ہے، دونوں جانیاں ہیں، انہیں سے پھر ان دونوں جانیاں لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو جا تو ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن خیال رہے اگر کسی غیر تقدیر میں ہوتا ہے، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تقدیر میں جو لکھتا ہے وہ ملتا ہے اسے۔ اگر آپ کی تقدیر سے عورت حاملہ آ گئی ہے
तो शोर और शराब ना करें और उससे जबरदस्ती भी ना करें जब तक वो बच्चा वो जन न ले, उसके बाद हम बिस्तरी करें। और अगर आपका निकाह नहीं उसी से हुआ है तो हम बिस्तरी कर सकते हैं, और निकाह नहीं हुआ किसी गैर से हुआ है, मतलब आप जानते भी नहीं कि यह हमल किसका है, तो आप उससे हम बिस्तरी ना करें जब तक कि बच्चा वो उस बच्चे को जन्म न ले। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आइंदा ये गलती ना करेंगे। अगर कोई औरत, कोई लड़की मुकद्दर से आपके ऐसी हामला आ गई हो, या देखो मेरे भाइयों, जिंदगी में गलतियां इंसान से ही होती हैं, और अगर हो जाए तो उसे माफ कर दें, क्योंकि सजा देने वाला अल्लाह है, आप नहीं। सिर्फ इतना समझ ले कि नमाज छोड़ने वाली औरत मुआफ नहीं है, लेकिन जानिया कितनी गुनाह कर ले, शराबी हो और वो माफी मांग ले अल्लाह से, तो माफ हो जाएगी। सिर्फ नमाज कजा करने वाली, नमाजों को छोड़ने वाली औरत मुआफ नहीं है, नहीं मर्द मुआफ है, बाकी जानिया भी मुआफ है। अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के रसूल, कि जो औरत जिना कर ले या मर्द और वो माफी मांग ले तो मैं उसे माफ कर लूंगा, लेकिन जो औरत नमाज को जानबूझकर छोड़े वो जानिया से भी बदतर है, जानिया से भी गई गुजरी है। तो ख्याल रहे कि नमाज जिना से भी बड़ा गुनाह है नमाजों का छोड़ना। मेरे भाइयों, नमाजों को इतना हल्का समझते हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत जिना कर ले और जिना करने के बाद बच्चा भी पैदा हो जा, हमल भी हो जा, उस बच्चे को कत्ल कर दे, तो वो गुनाह नहीं है जितना गुनाह उस औरत का नमाज छोड़ना, उस मर्द का नमाज छोड़ना है। इतना बड़ा गुनाह है नमाजों का। और हमल ठहर जा, जानिया से जानी हो और हामला हो तो उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि वो ने अपने जिस्म से किया है। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करना और नमाजों का ऐसी बेअहमियत देकर कोई अहमियत न समझा, उसे छोड़ देना, इतनी पकड़ है कि दुनिया में अगर मैं बात को बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्तसर बता रही हूँ कि ये गुनाह बहुत बड़ा, नमाजों को कज़ा करना इतना बड़ा गुनाह हामिला का नहीं है, जानिया का नहीं है। याद रखें, मैं अपनी बात को समेटती हूँ। अगर मेरे सुनने पढ़ने में कोई गलती होगी तो अल्लाह मुझे और आपको मुआफ फरमाए। और मैं मेरे भाइयों बस इतना कहूँ कि मुझे दुआओं में जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, ताकि जल्द से जल्द मेरा जो मकसद है, नीयत जो नेकी की है, अल्लाह उन तक वो पहुंचा दे। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।